Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Boa noite a todos. O Afonso me pediu para ler a apresentação aqui. Eu vou passar para vocês, então. O Frédéric Gros, ele participa do ciclo de debates Mutações no Sempre um Papo. O tema hoje a ser apresentado é apropriação predatória e apropriação ecológica. Sentados em uma mesa no palco estão o convidado Frédéric Gros e seu intérprete Leonardo. É um filósofo francês formado na École Normale Supérieure de Paris. Defendeu em 1995 sua tese de doutorado em filosofia na Universidade Paris-Est-Créteil, onde ele deu aula por mais de 2 décadas. Estuda filosofia francesa contemporânea e é um dos maiores especialistas na obra de Michel Foucault, atualmente. Desde 2013, ele é professor de teoria política no Institut d'études politiques de Paris, Sciences Politiques, Sciences Po, e pesquisador do Centro de Pesquisas Políticas na mesma universidade. Alguns dos temas de pesquisa que mais interessam a ele são os fundamentos do direito de punir e as questões relacionadas à guerra e à segurança e à ética do sujeito político. Com vocês, Frédéric Gros. A plateia aplaude calorosamente. Merci, je voulais vous remercier. O convidado é o filósofo francês Frédéric Gros, um homem branco, de cabelos curtos, castanhos escuros e sem barba. Frédéric usa uma camisa social azul escuro e ao seu lado esquerdo está o seu intérprete Leonardo, um homem branco, de cabelos curtos e escuros, sem barba e que usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa social azul clara. Queria agradecer a vocês a primeira apresentação. O segundo convite, tinha muitos anos que eu venho ao Brasil e nunca tinha tido a oportunidade de ver Belo Horizonte. E consegui vir dessa vez e tive um dia extremamente agradável. Alors, je vais tout de suite parler peut-être de choses plus douloureuses et plus tristes. Eu vou imediatamente começar a falar de coisas talvez bem dolorosas e talvez coisas bem tristes. Vous savez que nous traversons une série de crises. Quand je dis nous, c'est l'humanité tout entière. Vocês sabem que nós, a humanidade, atravessamos um momento, um período de uma crise muito grande. Quando eu falo nós, né, a humanidade. Des crises sanitaires, des crises climatiques, des crises sociales, relationnelles, géopolitiques, bref, nous sommes rentrés dans l'âge des catastrophes. Quando eu falo de crise, eu estou falando de crise sanitária, de crise climática, crise social, relacional, geopolítica, e a gente está realmente numa idade difícil, numa era difícil. Je vais essayer, pour essayer de comprendre la racine de ces crises, de construire le concept d'appropriation. Je dis construire le concept parce que c'est vrai qu'en philosophie, notre travail à nous, c'est de construire des concepts. O trabalho do filósofo é de construir conceitos. Então aqui eu vou construir o conceito de apropriação e vou tentar tomar essa palavra a partir da sua raiz. Esse é o trabalho do filósofo. Et le titre que je donnais, c'est donc appropriation prédatrice et appropriation écologique. Et effectivement, je vais essayer de définir avec vous 2 types d'appropriation, 2 régimes d'appropriation, 2 styles d'appropriation. Eu construí 2 conceitos de apropriação. Uma é a apropriação predatória e o outro é a apropriação ecológica. Com vocês aqui, eu vou tentar definir 2 regimes, 2 tipos de apropriação, a predatória e a ecológica. Nós vamos fazer juntos. Alors, dans le sens le plus courant, le plus immédiat, quand on parle
d'une appropriation. Par exemple, quand on parle d'appropriation culturelle, c'est un débat très présent. O espectador acompanha atenciosamente a palestra. On veut dire se rendre le propriétaire de quelque chose qui, au départ, n'était pas à nous. C'est ça que ça veut dire. Tem debate acontecendo na França e no Brasil eu soube que acontece também sobre apropriação cultural. Mas quando se fala de apropriação, a princípio, fala-se de se apropriar de alguma coisa que não é sua. No sentido mais corrente. Oui, c'est ça, au sens le plus courant. Bon, comme si quand on pense l'appropriation, on pense aussitôt la propriété privée. Quando a gente pensa em apropriação, imagina-se imediatamente a propriedade privada. Alors, si on écoute notre langue, on se rend compte qu'il y a certains usages du terme d'appropriation qui pourtant ne renvoient pas du tout à l'idée de propriété privée. Quando escutamos as nossas línguas e falamos, a gente pensa no uso do termo, a gente vê que esse termo de apropriação não é necessariamente ligado à propriedade privada, sempre. Quand vous parlez des propriétés d'un triangle, par exemple, vous parlez des caractéristiques essentielles. Ce n'est pas un problème de propriété privée. Quando você fala as propriedades de um triângulo, são as características desse triângulo e não necessariamente uma propriedade privada. Quand vous parlez de gestes appropriés à une situation, quand vous parlez d'aliments appropriés, par exemple, là encore, on n'est pas dans le registre de la propriété privée. Quando você fala de um gesto apropriado a uma determinada situação ou de um alimento apropriado à saúde, aqui também não se está usando no sentido de propriedade privada, e sim de adequação. Donc la thèse que je voudrais défendre avec vous ce soir, c'est l'idée que pendant très longtemps, pendant des siècles, par appropriation, on entendait une certaine relation au monde et que ce sens-là a été perdu. Durante muitos séculos, a gente falando de... Eu vou desenvolver aqui a tese com vocês, que durante muitos séculos a gente teve a ideia de que a apropriação estava ligada em se apropriar de alguma coisa, né? Et aujourd'hui, E hoje, aujourd'hui, quand on parle d'appropriation, on pense immédiatement à la propriété privée. apropriar-se de alguma coisa. Hoje, quando se fala de apropriação, a gente imediatamente se remete à propriedade privada. Alors, je vais citer, en allant très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, deux usages philosophiques très importants, c'est-à-dire dans l'histoire de la philosophie, deux fois le concept d'appropriation a été employé de manière très importante, très solennelle, chez les stoïciens et dans la philosophie allemande, principalement chez Hegel et puis Marx. Eu vou falar de uma forma muito rápida aqui, dois usos filosóficos. Na história da filosofia, por duas vezes o conceito foi usado de forma bastante solene. E aqui eu vou destacar dois usos do conceito de apropriação. O uso do conceito na filosofia estoica e o uso do conceito em Hegel et Marx. Alors, premièrement, chez les stoïciens, il existe un concept, je vais le donner en grec, mais il a été traduit immédiatement en latin par appropriatio, donc appropriation dans nos langues, qui est le concept d'oikeiosis. Ça lui faisait peur, ça. Oui, il a bien répété. Ele vai repetir essa palavra algumas vezes. Eu acho que é okeiosis, a palavra latina que vem do princípio de propriedade, em latim. Okeiosis. Oikeiosis. Et oikeiosis, on traduit par appropriation. Okeiosis é traduzido por apropriação. Alors, les stoïciens disent... Alors,
qu'on appelle les stoïciens, c'est toute cette école philosophique qui se développe dans l'Antiquité entre le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ et 3e siècle après Jésus-Christ. Quando eu falo de estoicismo, eu estou falando de uma escola de filosofia muito antiga, de 2 a 3 séculos antes e 2, 3 séculos depois de Jesus Cristo. Et les stoïciens disent au fond, tout vivant s'approprie un milieu et s'approprie lui-même. Vivre, c'est s'approprier. Eles falam que todos os seres vivos se apropriam. Eles se apropriam do meio ambiente, se apropriam de si mesmo. Viver, para os estoicos, é se apropriar. Voyez? Et par exemple, on va dire une pierre du minéral qui n'est pas vivant, la pierre ne s'approprie pas elle-même. A pedra, o mineral, ele não se apropria. Le vivant s'approprie, c'est-à-dire, premièrement, la nature approprie chaque vivant à lui-même et donc tout vivant cherche sa propre conservation et est approprié à lui-même. Nous recherchons notre plaisir, notre bonheur parce que nous sommes appropriés à nous-mêmes par la nature. Os estoicos dizem então que o ser vivo, a natureza se apropria do ser vivo. E a nossa melhor forma de viver é se apropriar da natureza que nos apropriou. Et le vivant s'approprie aussi le milieu, c'est-à-dire que le rapport entre le vivant et le milieu, et on appelle la nature, est un rapport d'interaction constante où chacun s'approprie l'autre pour former une vie ensemble, une symbiose. Viver em simbiose, então, é o ser vivo se apropriando da natureza e a natureza se apropriando desse ser vivo, em uma interação constante. C'est ça qui est important. Et dans oikeiosis, le grec, vous entendez oikos, qui veut dire le foyer, la maison, et qui se retrouve, par exemple, dans écologie. C'est oikos, le grec. Em oikeiosis, você tem a raiz que quer dizer oikos, que quer dizer lar e casa, e é daí a mesma raiz da palavra ecologia. Et l'écologie, c'est la science, est-ce qu'on peut dire ça, de l'habitabilité de la Terre. A ecologia é a ciência da habitabilidade da Terra. C'est-à-dire la science de la co-appropriation optimale du vivant et du milieu. A ciência da co-apropriação máxima e ótima do ser com o meio ambiente. Voilà, ça c'est pour les stoïciens. Isso é segundo os estoicos. Je vais passer à Hegel surtout, et puis Marx, mais je vais surtout parler de Hegel. Et Hegel et Marx ont beaucoup parlé du travail. Eu vou passar para Hegel, vou falar um pouco de Marx depois, mas Hegel falou muito sobre trabalho. Et de la même manière, Hegel va dire qu'est-ce que c'est que travailler? Travailler, c'est s'approprier un matériau. Ça peut être la laine, ça peut être le cuir, ça peut être la céramique pour des maisons, des vêtements, des chaussures. Et c'est s'approprier un matériau, c'est-à-dire le rendre approprié à un usage. Então, o Hegel vai falar de trabalhar. E trabalhar seria o quê? Se apropriar de uma matéria-prima, que seja lã, couro ou da cerâmica. Se apropriar dessa matéria para fazer dela um uso. Alors, on pourrait montrer, mais on rentre dans des choses très très compliquées, que toute la philosophie de Hegel est une philosophie de l'appropriation, que ce qu'on appelle l'histoire, c'est l'appropriation par l'humanité de sa propre détermination. A história
Quando a gente fala, gastaria muito tempo para entrar aqui no contexto filosófico de Hegel, mas ele fala de apropriação o tempo todo. A história seria a história dessa apropriação, do ser se appropriando. Je vais maintenant revenir au problème de la propriété privée. Então eu vou entrar aqui agora no tema da propriedade privada. Pour montrer que la propriété privée, elle est le fruit d'un style d'appropriation, d'une manière de s'approprier qui n'a rien à voir avec ce que les stoïciens ont pu dire sur la vie ou ce que Hegel a pu dire à propos du travail. Quando eu falo de apropriação privada, eu estou falando que ela é fruto de um sistema de apropriação que não tem nada a ver com a apropriação dita pelos estoicos, nem pela apropriação de Hegel. Alors, pour la propriété privée, ça va être un peu désagréable, mais je vais distinguer ce qu'on peut appeler une part lumineuse de la propriété privée et une part maudite. Não vai ser muito agradável, mas eu quero falar de dois lados da propriedade privada. Seu lado luminoso e o seu lado maldito. Donc, alors, la part lumineuse, on est tous d'accord. La propriété privée, c'est très bien parce que, premièrement, ça responsabilise. On dira toujours aux enfants, maintenant c'est à toi, tu es responsable. Voilà, c'est... Dentro da questão luminosa da propriedade, a gente acha que é ok, isso gera responsabilidade, a gente fala para as crianças, agora é você que tem que fazer isso, que deve cuidar. C'est ça, oui. Deuxièmement, la propriété, évidemment, ça rend libre parce qu'on a moins de contraintes, on peut prendre plus d'initiatives et tout ce qui est du côté de la pauvreté est du côté des contraintes. Être propriétaire, c'est être plus libre, évidemment. Oui, c'est le côté lumineux. Ainda dentro desse lado luminoso, J'espère. ter, né, propriedade significa ser mais livre. Et puis la propriété, ça sécurise, évidemment. C'est-à-dire que par rapport aux aléas de l'avenir, aux contingences du futur, être propriétaire, c'est avoir un certain nombre de ressources qui... Essa propriedade privada, ela rende, né, uma segurança, né? Quando você tem destino à frente, ter uma propriedade pode significar algum tipo de segurança frente às contingências. Alors, le problème, c'est ce que j'appelle la vérité ténébreuse de la propriété privée, la part maudite, le secret noir de la propriété privée qui tient dans un enchaînement infernal de 3 propositions. O problema aqui, falando da verdade tenebrosa, a parte maldita, né, o segredo negro, que tem a ver... Dans l'enchaînement infernal de 3 propositions. Que causa encadeamento infernal de 3 propostas que eu vou falar para vocês. Premièrement, ce qui est à moi est seulement à moi. Primeiro, o que é meu é só meu. Ninguém traz. Donc, pas de partage, pas de... On est d'accord. Sem divisão, sem compartilhamento e ok, estamos de acordo. Deuxièmement, si ce qui est à moi n'est qu'à moi, directement ou indirectement, ça devient très compliqué, mais directement ou indirectement, j'en prive l'autre. Se o que é meu é só meu, isso quer dizer que diretamente ou indiretamente eu estou privando o outro. Alors ici, vous avez évidemment 2 écoles. Vous avez une école optimiste, qu'on va appeler l'école libérale, qui va vous dire, mais pas du tout, plus il y a de richesse pour tout le monde. Aqui vocês têm 2 escolas. A escola otimista, liberal, que diz que quanto mais riqueza existe, quanto mais propriedade existe, mais riqueza para todo mundo. Et puis, vous avez une autre école qu'on peut appeler l'école marxiste, avec des concepts comme celui de accumulation primitive du capital, etc. Enfin, c'est pas
très important, mais qui dit qu'au fond, toute richesse est d'abord une violence, c'est-à-dire que la propriété a commencé toujours par une prise, par une prédation. Et l'origine de la propriété, c'est la violence. E você tem a outra escola, que é a escola marxista, que fala da acumulação primitiva do capital e que diz que toda riqueza gera violência. Toda apropriação vai gerar uma relação de violência. Et que l'augmentation de la richesse veut dire l'augmentation de la pauvreté. Plus il y a de riches, plus... Essa escola, ela diz que o aumento da riqueza vai aumentar, vai gerar mais pobreza. Troisièmement, c'est-à-dire troisième proposition, donc 1, ce qui est à moi est à moi. 2, si c'est à moi, j'en prive l'autre. Troisièmement, Diversos espectadores acompanham a palestra de forma compenetrada. troisièmement. Então a gente tem a primeira proposta, que é o que é meu, a segunda de que se o que é meu é só meu, eu estou privando o outro de alguma coisa, e a terceira proposta seria o núcleo mais complicado, Je reprends terrível. la définition romaine dans le droit latin de la propriété privée, ius utendi et abutendi. Eu vou pegar o termo em latim do direito romano, ius Utendi et abutendi, c'est-à-dire utendi et abutendi, quer dizer, d'accuser et d'abuser. o direito é sempre um direito de se usar e de se abusar. Abuser, évidemment. C'est-à-dire, ce qui est à moi, c'est ce dont je peux abuser. Ce qui est à moi, c'est ce que je peux écraser, ce que je peux détruire, ce que je peux abîmer. Dentro desse conceito, supõe-se que se o que é meu é só meu, eu posso abusar disso, usar isso e até mesmo destruir. C'est-à-dire que l'abus est la vérité maudite de la propriété privée. O que vai nos levar a crer que o abuso é a herança maldita da propriedade privada. Non, on a l'idée que la propriété privée, elle est exclusive, privative et abusive. Então vamos pensar que a propriedade privada é exclusiva, privativa e abusiva, no final das contas. Et ce qui circule entre les trois propositions, c'est ce que j'appelle la jouissance et que j'oppose au plaisir. O que circula entre essas três propostas é o que eu chamo de gozo, e é o que eu chamo de gozo, e que circula entre essas três propostas se opõe ao que eu chamo de prazer. Pour aller vite, la jouissance, c'est moins de posséder une chose que de sentir que l'autre est jaloux du fait que je la possède. O gozo está mais ligado a que o outro fique ciumento do que eu possuo, do que possuir de fato alguma coisa. Alors que le plaisir est un plaisir du partage. Enquanto que o prazer seria o prazer de poder compartilhar. Alors, je vais maintenant examiner trois registres possibles de l'autre appropriation, c'est-à-dire l'appropriation écologique. J'alterne entre le paradis et l'enfer sans cesse. Eu vou ficar aqui alternando entre o paraíso e o inferno e vou fazer então um exame de outros três registros possíveis da apropriação. E um deles, o que eu vou falar primeiro, é a apropriação ecológica. Alors, les trois verbes, ce serait premièrement habiter, deuxièmement apprendre, troisièmement accueillir. Então, são verbos que eu vou usar aqui. O primeiro verbo, habitar. O segundo verbo, aprender. E o terceiro, acolher. Et la question, c'est, est-ce que nous savons encore ce que c'est qu'habiter? Peut-être que nous ne savons que le fait d'occuper un espace. A primeira questão é, a gente ainda sabe o que é habitar? A primeira ideia é de que habitar seria ocupar um espaço.
Deuxièmement, est-ce que nous savons encore ce que c'est qu'apprendre? Peut-être que nous ne savons que consommer. A outra questão, a gente ainda sabe o que é aprender, talvez a gente só saiba o que é consumir. Troisièmement, peut-être un peu plus compliqué, est-ce que nous savons encore ce que c'est qu'accueillir? Peut-être que nous ne savons qu'assimiler. E a terceira pergunta, a gente ainda sabe o que é acolher, talvez a gente só saiba o que é assimilar. Et si vous voulez, ces trois verbes, habiter, accueillir, apprendre, ça correspond à habiter le rapport au monde, apprendre le rapport à son corps et à soi-même, accueillir le rapport aux autres. Talvez esses três verbos queiram dizer habitar, habitar com relação a estar presente no mundo, aprender, aprender com relação a si próprio e ao seu próprio corpo, e acolher, le rapport aux autres. a relação, o acolhimento no sentido de acolher o D'accord? Rapport au monde, rapport à soi et rapport aux autres. morar, habitar, a relação com o mundo, aprender a relação consigo mesmo, com seu corpo, e acolher a relação com o outro. Alors, je vais commencer par habiter. Então, vou começar com esse verbo morar ou habitar. Si vous prenez toute la pensée écologique qui s'est développée depuis maintenant 20, 30, 40 ans, Se vocês analisarem todo o pensamento ecológico que se desenvolve agora, né, já podemos falar de 20, 30 anos, je pense qu'elle tient dans une seule proposition qui serait « Nous avons oublié que l'homme habite la Terre ». eu acho que ela tem a ver com uma só, ela cabe em uma só proposta, é de lembrar que o homem habita a Terra. Alors, O pensamento ecológico, eu falei feminino. O pensamento ecológico, ele entra em uma questão, a questão de que o homem mora no planeta Terra. habiter dans un sens un peu authentique, ce n'est pas une simple situation géographique. Vous êtes d'accord? Morar no sentido talvez mais autêntico não significa só se apropriar de um espaço territorial. Habiter, c'est être en relation avec un espace et recevoir quelque chose de l'espace dans lequel on est inscrit. Habitar talvez seja ter uma relação com o espaço e receber desse espaço alguma coisa. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est l'interaction. C'est-à-dire que pour aller vite, on ne dira pas qu'un cahier habite dans un tiroir. Para falar aqui rapidamente, eu não diria que um caderno mora numa gaveta. Habiter, c'est s'aménager une place dans un milieu qui est composé d'énergie à la fois physique et spirituelle. Morar é construir um espaço e trocar relações que sejam relações ao mesmo tempo espirituais e físicas. Et ces énergies, on les reçoit et en même temps, on les redonne. Il y a une circularité dans l'habitation. Essas energias na habitação, em habitar um espaço, elas se circulam. Existe uma circularidade dessas energias. C'est-à-dire que le propre de ce que j'appelle l'appropriation écologique, c'est l'idée de réciprocité. Or, habiter un lieu, c'est aussi bien être habité par lui. O próprio do que eu estou querendo dizer com apropriação ecológica é habitar o lugar e ser por ele habitado. Alors, les grandes pensées écologiques nous disent en même temps que, comment dire, que la rupture de la modernité qui a conduit à la catastrophe aujourd'hui
elle provient du fait qu'on a considéré que l'homme était séparé de la nature, que l'homme était séparé des autres vivants, que l'homme était séparé, si vous voulez, des animaux. Os grandes pensamentos ecológicos, eles têm uma concepção de que existe uma ruptura nesse conceito moderno, né, que nos levou a essa catástrofe atual. Esses pensamentos ecológicos falam dessa ruptura, onde o homem estaria separado da terra, do mundo e até mesmo dos outros homens e dos animais. Et c'est vrai que dans la mentalité occidentale, et même dans ce qu'on appelle en philosophie le dualisme ontologique, on a considéré que il y avait un être de l'homme irréductible et tout à fait différent de l'être de la nature. É verdade que existe dentro de alguns pensamentos filosóficos esse dualismo ontológico, onde o homem seria um ser irredutível e completamente separado da natureza. C'est-à-dire, on a considéré que l'homme était essentiellement un principe spirituel et que la nature était une étendue, ce qu'on appelait une étendue mécanique, déterminée par des lois objectives, mais qui n'avait rien de spirituel et rien à voir avec la grandeur spirituelle de l'homme. Então foi-se considerado que a natureza era uma extensão mecânica regida por leis e que de espiritual não teria nada, diferentemente do homem. Ce qui veut dire que s'il y a séparation, disent les penseurs écologiques, s'il y a séparation, il y a projet de domination totale. Os pensadores ecológicos falam então, se existe uma separação entre o homem e a natureza, existe então um projeto de dominação total. C'est-à-dire que le monde devient disponible, manipulable, devient un ensemble de ressources qu'on peut exploiter. Isso quer dizer que o mundo se tornaria então uma fonte de manipulação cheia de recursos que deveríamos explorar. Ça devient une propriété au sens où on peut en user et en abuser. Acaba que a natureza, então, torna-se uma propriedade no sentido em que a gente pode usar e dela abusar. Et donc, il ne s'agit plus d'habiter la terre, mais seulement de l'administrer, de la découper en tranches de profit, de la rationaliser, d'augmenter sa productivité, etc. Então, não se trataria, então, visto essa separação, de morar na terra, e sim geri-la bem, administrá-la bem, usar e abusar e ter visando o lucro e fazer a exploração dessa propriedade. Donc, toute la pensée écologique aujourd'hui essaye de rappeler que le rapport entre l'homme et la nature est un rapport, je cite plusieurs substantifs, de interaction, entrelacement, enchevêtrement, etc., etc. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la phrase de Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. A frase de Spinoza que diz que o homem não é um império no império, le palais de pensée écologique. Oui, c'est-à-dire que la pensée écologique actuelle, o pensamento ecológico atual, ela não coloca esse pensamento não coloca mais essa separação. O homem estaria igual à natureza e existe um processo de encavalamento, entrelaçamento, interação entre o homem e a natureza. C'est-à-dire, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Spinoza, ele falou a frase, não sei se eu falei, que o homem não é um império dentro de um império. Voilà, l'homme n'est pas, c'est ce que ça veut dire. Bon, donc, vous voyez que habiter, c'est un rapport de co-appropriation réciproque, dynamique, mutuelle,
etc. Et donc, il n'y a pas de propriété privée, mais quand on habite la nature, il y a de l'appropriation, mais elle est réciproque. Quando se mora na natureza, existe uma apropriação que é recíproca, né? Existe uma coapropriação recíproca e dinâmica. Citando o verbo morar, o primeiro verbo que ele citou, né? Alors, ça va? Un peu de... O público acompanha com atenção a palestra de Frédéric Gros. En aparté, la traduction par excellence est un exercice d'appropriation. A tradução por excelência é um exercício de apropriação. Mais il n'essaye pas de faire de mon texte sa propriété privée. Mas eu não estou tentando fazer do texto dele a minha propriedade privada. Il essaye de le restituer dans votre langue. Eu estou tentando restituir na nossa língua. Et en le restituant, il me permet de mieux comprendre, moi, ce que j'ai dit. E restituindo para vocês, eu permito a ele compreender melhor o que ele está falando. Ah, ça, c'est de l'appropriation. C'est comme... voilà. Isso é apropriação. Traduction, c'est essayer de faire habiter un texte dans une autre langue. A tradução é tentar fazer habitar um texto em uma outra língua. Je reviens au texte. Et c'est du travail. Isso é um trabalho. Deuxième verbe, apprendre. O segundo verbo eu vou falar é o verbo aprender. Il existe un très fameux essai de Montaigne sur l'éducation des enfants. Existe um ensaio do Montaigne sobre educação muito famoso, où il dit que dans l'éducation des enfants, il faut prendre garde à ce que les enfants s'approprient ce qu'on leur dit. Nesse texto, nesse ensaio, ele fala de que na educação de uma criança é preciso prestar muita atenção do que ela se apropria. Et s'approprier, ça veut pas seulement dire qu'ils l'apprennent par cœur et qu'ils le répètent. C'est pas ça. E se apropriar não quer dizer no que ele está aprendendo de cor e repetindo. Donc, moi, je vais considérer une modalité d'apprentissage encore plus élémentaire. Eu vou considerar um modelo de aprendizagem ainda mais elementar. Par exemple, un enfant qui apprend à marcher. Por exemplo, vou falar aqui um exemplo de uma criança que está aprendendo a andar. Qui apprend à marcher, il s'approprie l'espace. Essa criança ela se apropria do espaço. Un enfant qui apprend un instrument de musique ou qui apprend à chanter, il s'approprie le paysage des sons. Uma criança que aprende um instrumento musical ou a cantar, ele se apropria do uso do som. Dans les métiers manuels, vous vous appropriez un certain matériau. Quand vous apprenez un sport, vous vous appropriez votre propre corps pour pouvoir danser, pour pouvoir courir. Numa profissão manual, você se apropria do material. No esporte ou a dançar, você se apropria das propriedades. Você se apropria do seu corpo para poder fazer os movimentos. Notre traducteur préféré s'est approprié le français pour pouvoir, quand je parle, le restituer en portugais. Nosso tradutor aqui preferido, ele se apropriou do meu texto, se apropriou do texto aqui para poder restituí-los da forma mais próxima para vocês. Et à force de... Oui, c'est vrai, c'est du partage. Et à force de s'approprier dans les apprentissages, ça devient des habitudes, mais au bon sens du terme. Então, por força de se apropriar o tempo todo no processo de aprendizagem, isso acaba se tornando um hábito, eu estou falando aqui de hábito no bom sentido. Ça demande des efforts, ça demande de la répétition, c'est très fatigant, et à la fin, on y arrive presque naturellement. Essa apropriação pede esforço, pede repetições, práticas, e no final, nós chegamos... Vous êtes d'accord? On y arrive.
Quand vous apprenez à jouer de la guitare, au début, si vous voulez, c'est pas du tout naturel, les mouvements de doigts. Et à force de répétition, ça devient facile, ça devient naturel. Quando você aprende a tocar violão, por exemplo, acaba ficando natural, mas não é nada muito fácil esse movimento dos dedos e a compreensão do movimento, de como se deve movimentar. Mas no final pode-se até ficar natural. Et Hegel appelle ça une habitude. O Hegel vai chamar isso de hábito. Habitude, habiter, c'est la même racine. Habitar e hábito têm a mesma raiz. C'est pareil, c'est le habere latin. É o habere do latim. Avoir, c'est pas de la propriété privée. Avoir, c'est être. Si vous voyez ce que j'essaye de... Ter não é propriedade privada, é porque o jogo de palavras é complexo. Avoir, que é o verbo ter, não é propriedade privada. Ter, que é o verbo avoir, é ser. Oui, c'est ça, oui. Et je veux dire que vous pouvez vous approprier votre corps par des apprentissages physiques, d'accord? Você pode se apropriar do seu corpo por aprendizados físicos, ok. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle en philosophie la sagesse? O que a gente chama em filosofia de sabedoria? C'est l'appropriation de son existence par des exercices qu'on appelle des exercices spirituels, des techniques de soi. Se apropriar da sua existência com exercícios espirituais e técnicas de si. Je parle par exemple, oui. Avoir. Avoir quoi? Oui. Ah oui, d'accord. Ok, oui. Ben, comme ça. Très bien. Oui, on a nos petits problèmes. Donc, il existe un certain nombre de grandes écoles philosophiques que vous connaissez, les stoïciens, les épicuriens, les sophistes, les cyniques. Existem várias escolas dos estoicos, os sofistas, os epicúreos, etc. Número de escolas. Voilà, qui avaient en commun de se présenter comme des techniques d'existence, des technai to biou. Je lui donne, fait un peu de grec, il aime bien. Ele sabe que eu adoro o grego. Então, ele está falando que eles tinham em comum essa técnica. Essas escolas tinham em comum falar de uma técnica. En disant la philosophie, c'est des techniques par lesquelles on s'approprie son existence. Dizendo que a filosofia seria uma técnica com a qual você se apropria da sua própria existência. Par exemple, je prends un exemple parce que c'est celui qui revient le plus souvent dans ces textes, où la question c'était comment ne pas se mettre en colère. Tomar exemplo aqui que vem mais frequentemente nesses textos. Como não ficar com raiva? Quand vous vous mettez en colère, évidemment que ça vous échappe. Quando você fica com raiva, evidentemente, tudo te escapa. Ça vous échappe. Donc, s'approprier soi-même, c'est pouvoir rester maître de soi et ne pas se mettre en colère quand quelque chose nous agace, ou alors ne pas devenir désespéré quand un malheur arrive, un peu plus compliqué peut-être, etc., etc. C'est-à-dire pouvoir maîtriser ses émotions. Então, através de técnicas que você poderia, essas escolas falam de técnicas onde você poderia se apropriar de si mesmo, ou seja, não ficar com raiva, não cair em desespero diante de uma situação, o que seria um pouco mais difícil, mas ter o controle, poder controlar a sua forma de existir. Alors, je peux vous citer un certain nombre d'exercices. Par exemple, un des exercices, c'était tous les matins, représentez-vous les gens que vous allez rencontrer dans la journée, représentez-vous bien aussi leurs défauts, d'accord? Si par exemple, ils sont bêtes, dites-vous,
je vais le rencontrer, il est bête, il va dire des bêtises. S'il est menteur, dites-vous, je vais le rencontrer, il est menteur, il va dire des mensonges, de telle sorte que quand vous le voyez et que l'un dit des mensonges et l'autre des bêtises, vous dites, eh bien voilà, il a accompli sa nature. Então, eu posso falar de vocês aqui, para vocês, de um exercício proposto por essas filosofias. De manhã, antes de começar seu dia, você vai realizar na sua cabeça pessoas. E se dizer e imaginar o defeito das pessoas com as quais você vai se encontrar durante o dia. Por exemplo, uma pessoa idiota, você fala, vou encontrar fulano e ele vai falar uma bobagem. Ou um mentiroso, vou encontrar fulano e ele vai falar uma mentira. De forma que quando você encontra essas pessoas e elas fazem isso, você vai falar que ele está cumprindo então a sua natureza. Deuxième exercice, l'exercice de la théâtralisation. Je dois considérer à chaque fois que je suis sur le théâtre du monde. O segundo exercício seria da teatralização e eu vou sempre me imaginar em um teatro, que seria o teatro do mundo. Et donc que je joue un rôle. Imaginando então que eu estou representando um papel. Par exemple, ce soir, je suis invité comme professeur, donc mon rôle c'est de faire le professeur, d'essayer de vous faire croire que je suis vraiment philosophe, etc. Et si vous voulez, mais en même temps, ça n'est pas moi qui écris le texte du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment les lumières s'arrêtent, il y a un incendie, etc., c'est pas mon problème, je vais pas m'énerver. Moi, mon rôle, c'est de bien... Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand vous théâtralisez le monde, ça signifie se concentrer sur le rôle qu'on a à jouer et considérer que mon devoir, c'est de bien jouer le rôle. Après, si j'ai un traducteur, par exemple, catastrophique, ce qui n'est pas du tout le cas, je ne vais pas m'énerver parce que c'est un théâtre, lui, il joue pas bien son rôle, mais c'est pas le problème, moi, je dois bien jouer le mien. A teatralização do mundo é me imaginar no teatro representando um papel. Por exemplo, hoje eu fui convidado aqui para ser um professor de filosofia e eu estou aqui fazendo vocês acreditarem que eu sou isso. Estou representando o meu papel. Se acontecer um incêndio, as luzes apagarem ou algum problema elétrico, eu não tenho nada com isso, não preciso me desesperar, não é a minha função. Se por acaso eu tivesse um tradutor catastrófico que fizesse a tradução péssima, eu não teria que me irritar com isso também, porque ele está simplesmente não cumprindo o seu papel. Isso é a teatralização. Esse é o exercício da teatralização. Voilà. Donc, voyez que tous ces exercices, de la même manière qu'on s'approprie son corps en faisant des exercices avec ses mains pour bien jouer au piano ou alors avec ses bras pour bien nager, il existe aussi des exercices, ça s'appelle la sagesse, pour s'approprier son existence. Mais c'est de l'appropriation à chaque fois. Então, da mesma forma que existem exercícios para se apropriar do corpo, por exemplo, exercícios com os dedos para tocar bem piano, com os braços para poder praticar algum esporte, existiriam exercícios para se praticar a sabedoria e assim se apropriar de si mesmo. Alors, troisième verbe, accueillir. O terceiro verbo é o verbo acolher. Je vais parler d'hospitalité, mais en empruntant un chemin qui peut-être va vous surprendre. Eu vou falar de hospitalidade, mas eu vou tomar aqui um caminho que talvez vá surpreender a vocês. Parce que je vais parler des dernières découvertes médicales qui datent d'il y a 10-15 ans sur le microbiote. Eu vou falar de últimas descobertas médicas que datam talvez de 10 ou 15 anos. Eu vou falar da microbiota. Donc, le problème, et je vous assure que c'est un problème philosophique tout à fait fondamental, c'est qu'est-ce qui se passe quand on digère. O problema, então, eu vou falar para vocês que isso é um problema filosófico fundamental, tá?
O que acontece quando a gente digere? La première définition que j'ai trouvée dans la langue française de appropriation, je la trouve dans un dictionnaire du XIVe siècle. A primeira definição da palavra apropriação que eu achei na língua francesa, eu encontrei em um dicionário do século XIV. Je vous la donne. L'appropriation, c'est l'action naturelle par laquelle les aliments pénètrent dans l'organisme. Eu vou falar para vocês, eles citam que a apropriação é a ação natural pela qual os alimentos penetram no organismo. Na plateia, uma espectadora toma notas sobre a palestra em um caderno. Então, se apropriar é ingerir, digerir, metabolizar e etc. C'est ici que ça devient intéressant. E é aqui que a coisa fica interessante. Eu acho, pelo menos. C'est quoi la découverte du microbiote? O que é a descoberta da microbiota? Ce qu'on appelle le microbiote, c'est une population. C'est une population. O que a gente chama de microbiótica é uma população. C'est une population de micro-organismes, essentiellement de bactéries. É uma população de micro-organismos, essencialmente de bactérias. Il y a aussi des champignons, des levures, des parasites, des virus, mais essentiellement des bactéries. Tem levedos, tem vírus, S'en fiche, oui. essencialmente são bactérias, mas existem outros conceitos. Oui, de toute façon, c'est surtout des bactéries. Fungos, lembrei. Fungos, vírus, bactérias. Essencialmente bactérias. Mais ce qui a surpris dans les dernières découvertes, c'est le volume inimaginable de ces bactéries, leur densité et leur diversité infinie. Vous portez en vous plus de bactéries que vous n'avez de cellules qui composent votre corps. Vocês têm no corpo mais bactérias do que vocês têm célula compondo o corpo de vocês. O que mais espantou nas últimas descobertas foi o volume, a densidade e a diversidade dessas bactérias. Et alors, comment dire, c'est... Oui, l'endroit où ces bactéries se regroupent le plus, c'est le gros intestin. O lugar onde essas bactérias mais se acumulam é no intestino grosso. Alors le problème, c'est que la philosophie a toujours eu un peu de mal avec les intestins. A filosofia sempre teve um pouco de dificuldade com os intestinos. Alors le cerveau, c'était bien, ça allait. O cérebro estava ok, tudo bem. Mos, oui, c'était quand même l'énergie, etc. O coração é energia, o batimento Mais cardíaco. l'intestin, alors là, on se disait, non, ça, c'est pas possible. Ah, Mas lá com o intestino a filosofia dizia, não, aqui não vai rolar. et on s'aperçoit aujourd'hui que l'intestin est, comment dire, est un refuge pour toutes ces bactéries et que ce sont ces bactéries qui nous font vivre et qui assurent notre santé. Essas bactérias asseguram a nossa saúde, elas nos fazem viver, e essa é a descoberta da filosofia. O intestino é um refúgio. Parce que la fonction du microbiote, mais tous les jours on fait des découvertes fondamentales là-dessus, elle est essentielle. Elle aide à la digestion, d'abord. A função da microbiótica é essencial, vai ajudar na digestão. Elle stimule le système immunitaire de manière incroyable. Elle peut aussi synthétiser des vitamines et surtout, elle nous protège de bactéries qui pourraient être plus toxiques par un effet de masse. Sintetiza várias coisas e ainda nos protege de bactérias que poderiam ser danosas a nós mesmos. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé, ça n'est absolument pas la qualité d'un corps qui maintient son intégrité contre des attaques de l'extérieur. A saúde não é a integridade de um corpo que mantém essa integridade contra ataques do exterior. Cette représentation qu'on a eue de la santé,
aujourd'hui, elle est en train de s'effondrer. Essa representação que se tinha da saúde está desmoronando hoje em dia. La santé, c'est l'expression d'une symbiose entre le peuple qu'on a devant et nos cellules. Mais c'est un bien vivre avec. A saúde hoje é a definição de saúde hoje é a simbiose entre esse povo que está dentro da gente e as células. E conviver bem com essa relação. Entre les bactéries et nous, c'est un rapport de coappropriation fondamentale. Entre nós e as bactérias é uma relação de coapropriação fundamental. Et si aujourd'hui nous sommes plus fragiles, parce que nous devenons toujours plus fragiles, c'est que notre microbiote a perdu en diversité à cause des antibiotiques, à cause aussi d'un hygiénisme trop poussé, à cause de la standardisation des aliments. Se hoje nós somos mais frágeis, e isso vai acontecer cada vez mais, a gente vai se fragilizar cada vez mais, é porque a microbiótica sofre com o uso indiscriminado de antibióticos e alterações da alimentação. Vous voyez que la vraie différence, c'est pas entre soi et l'autre, c'est entre l'approprié et le non approprié. A verdadeira diferença não é entre o si e o outro, é entre o apropriado e o não apropriado. Et là encore, je pense qu'on peut prolonger les réflexions en se disant qu'au niveau du travail du psychique, dans son rapport au traumatisme, c'est pareil. A gente pode prolongar a reflexão aqui falando que a nível do psiquismo, a relação com o traumatismo, ela seria a mesma coisa. Vivre, c'est s'approprier ce qu'on reçoit de l'extérieur, c'est-à-dire les mots désagréables, les blessures affectives, tout ça, nous devons nous l'approprier. Il ne s'agit pas de l'effacer. Viver, então, é se apropriar dessas ações que vêm de fora. Não apagá-las, mas se apropriar delas. Si vous voulez, le psychisme reçoit de l'extérieur des images, des paroles, des gestes, et nous devons vivre en symbiose avec cela, nous l'approprier. O psiquismo ele recebe do exterior palavras ruins, palavras boas, emoções, e devemos nos apropriar delas. Il ne s'agit pas de l'assimiler au sens de le réduire au même, parce qu'on ne peut pas s'assimiler à un traumatisme. Não se trata de assimilar, para reduzir ao máximo. Nós não conseguimos assimilar isso. Não é possível. Ce que vous avez reçu comme blessure psychique, vous ne pouvez pas l'effacer, mais vous pouvez bien vivre avec. O que se recebeu como feridas psíquicas não dá para ser apagado. Dá para se viver com. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, ce qu'on appelle la psychanalyse, c'est l'idée qu'on pourrait s'approprier par la parole. Eh bien, c'est, si vous voulez, ces traumatismes. O que a gente chama de psicanálise é que o que seria, em tese, se apropriar através da palavra, o que a gente chama de traumatisme. Voyez? Alors, bon, j'ai dressé ce portrait. On arrive un peu à la fin, donc je vais faire la conclusion. Eu fiz eu teci aqui esse retrato e a gente está chegando no final. Eu vou fazer, então, a conclusão. Voilà. Donc, mon idée, c'est que la crise de notre civilisation tient au fait que nous avons perdu le sens de cette appropriation écologique. A ideia que eu tenho é de que a crise atual que nós passamos é que a gente perdeu o sentido dessa apropriação ecológica. Nous l'avons perdu parce que nous sommes trop polarisés, trop obsédés, trop focalisés sur la propriété privée. Nós perdemos porque a gente está muito obcecado, muito polarizado e muito focado na propriedade privada. Alors c'est Marx qui disait «
à force de sanctifier la propriété privée, nous ne savons même plus nous approprier le monde et nous-mêmes et les autres. Força de santificar a propriedade privada, a gente não consegue mais se apropriar do mundo de e dos autres. Vous sentez, c'est une phrase un peu bizarre, hein? À force d'être obsédé par la propriété privée, on ne sait plus ce que c'est que s'approprier. É uma frase forte, né? Por força de se apropriar, Ouais, à force de non, Casal na plateia assiste a palestra atentamente. à force de se focaliser sur por força de estar focado muito na propriedade privada, a gente perdeu o sentido de apropriação, de se apropriar. on pourrait dire, c'est des formules comme ça, mais pour faire comprendre, on pourrait dire, à force de chercher la jouissance, nous avons oublié le plaisir. É uma frase que eu poderia fazer didaticamente aqui. Por força de ter o gozo, a gente esqueceu do prazer. Heureusement, en français comme en brésilien, on a gozo et plaisir. On a deux mots. Felizmente, a gente tem duas palavras em português e em francês, que é o gozo e o prazer. Então, por força de se apropriar do gozo, esqueceu-se do prazer. Ce que j'appelle la jouissance, c'est précisément c'est se sentir propriétaire grâce à la misère de l'autre. O que eu estou falando de gozo é se sentir proprietário graças à miséria do outro. C'est-à-dire que au fond, les pauvres servent aux riches afin qu'ils se sentent riches quand même. Quer dizer que os pobres servem aos ricos para que eles se sintam ricos. Donc, je voudrais quand même préciser une dernière chose très importante. Queria deixar aqui uma coisa precisa e última, bem importante. Je ne suis pas en train de condamner ni même de critiquer la propriété privée. Eu não estou aqui condenando nem criticando a propriedade privada. La propriété privée est indispensable au fonctionnement social. A propriedade privada é indispensável para o funcionamento social. Elle nous rend responsables, confiants et moins dépendants. Ela nos torna responsáveis, confiantes e menos dependentes. Le problème, c'est quand on n'arrive plus à construire d'autres relations avec le monde, avec soi et avec les autres que sur ce mode. O problema é que a gente não consiga mais construir uma relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo que não seja através da propriedade. Tant que la propriété privée restait limitée, encadrée, régulée par d'autres systèmes d'appropriation symbolique, poétique, etc., na medida em que a propriedade privada estava limitada a outros sistemas de apropriação, por exemplo, simbólicas e etc., poéticas, tout va bien. Tudo estava bem. Mais quand on la sanctifie, quand on la sanctuarise, ah oui, tu attends ma... J'attendais que tu traduises comme ça. Mas quando a gente santifica a propriedade privada, Pardon. Donc, quand on la sanctuarise, et c'est quand on la sanctuarise et qu'on la sanctifie, merci, c'est là que elle déverse sa part maudite. quando se santifica a propriedade privada, é aí que ela vai jorrar o seu lado maldito. C'est-à-dire que la part maudite de la propriété privée est retenue tant que nous savons habiter, apprendre et accueillir. A part maudite, ela é tenue. Pardon? Oui, voilà. Non, je reprends. La part maudite de la propriété privée est retenue, est contenue, est maintenue tant que nous savons encore habiter, accueillir et apprendre. A parte maldita da propriedade privada, ela é guardada na medida em que nós sabemos morar, acolher e aprender.
Leonardo tira uma dúvida com Frederic para a precisão da tradução. Non, oui, nous ne savons pas habiter, accueillir. Oui, nous ne savons pas. Oui, voilà. Oui, c'est ça, oui. Voilà. A parte maldita da propriedade privada, ela é mantida na medida em que nós não sabemos, sabe? Morar, aprender e acolher. Et si vous regardez bien, les grandes catastrophes climatiques, sanitaires, relationnelles, même politiques et géopolitiques sont les produits de la surdominance, de la prédominance de l'appropriation privative. Toda a crise atual climática, sanitária, política, geopolítica é devida a essa derivação da propriedade privada. Donc, pour finir, je voulais juste indiquer que précisément ce que je vous dis aujourd'hui, pardon, je reprends. Je suis fatigué tous les deux. On va arrêter. Donc, pour finir, je voulais dire que Leonardo donc m'a dit, mais tu sais, j'ai essayé de regarder sur YouTube des choses que tu aurais pu faire sur l'appropriation, la propriété privée, et j'ai rien trouvé. Parce que effectivement, ce sont des choses nouvelles. É porque eu perguntei para ele antes da tradução que eu tinha procurado sobre o tema no YouTube, sobre os temas que tem as palestras dele falando, e esse tema de hoje não tinha esse assunto. Então eu pedi para conversar com ele antes. Et c'est parce que ce sont des choses nouvelles que j'ai besoin de vous en parler afin que je puisse m'approprier davantage ces idées en vous faisant participer à ce qu'on a fait là, c'est à tenter de s'approprier ensemble un concept. Aí ele me falou que eram coisas novas. Ele fala aqui, e como é uma coisa nova, eu estou aqui falando para tentar me apropriar junto com vocês dessas ideias. Ce qui veut dire du partage et j'espère un petit peu de plaisir quand même. O que quer dizer compartilhamento e um pouco de prazer. Então, merci. Muito obrigado. Bravo. O público aplaude o encerramento da palestra. Oui, très bien. Très bien. Gente, a gente só pode 3 perguntas. Alguém quer fazer a pergunta? Número 1. Vamos? Ninguém? Tem 3 perguntas? Na plateia, um espectador solicita o microfone para realizar uma pergunta para Frederic. Só ameaçar que a gente vai para o prazer, para fazer juntos, né? É difícil não pensar que a ideia do gozo vem do princípio lacaniano e que essa ideia do gozo faz com que o outro não exista. Então, dificilmente o prazer pode se instalar porque não há o junto. Aí eu pergunto, a apropriação predatória seria fazer uso do gozo ou fazer o abuso do gozo? Alors, ce qui effectivement, j'essaye de construire une distinction entre la jouissance et le plaisir, parce que nous avons 2 mots, voilà, parce que nous avons 2 mots, et que je pense qu'effectivement, entre celui qui prend plaisir à partager, par exemple, son repas en donnant l'hospitalité, et celui qui prend
plaisir à frimer au volant de sa voiture rutilante en voyant combien les autres le regardent avec envie, je pense que c'est pas le même affect, c'est pas le même sentiment. Eu tento construir a partir de duas palavras que são duas palavras diferentes, né? Gozo e prazer. E eu penso efetivamente que uma pessoa que tem prazer em compartilhar, por exemplo, uma refeição com outras pessoas, é absolutamente diferente de uma pessoa que tem prazer em acelerar um carro numa rua, um carro bonito, para que todo mundo possa ver ele dirigindo. Eu não consigo achar que isso seja a mesma. Ensuite, je vois en français, mais c'est peut-être aussi la même chose en brésilien, que le terme de jouissance est aussi un terme juridique. C'est un terme juridique, c'est-à-dire qu'on peut dire de quelqu'un qu'il a la jouissance de la propriété, etc. E eu acho que em francês como em português, o termo gozo também é usado para propriedades, né? Você diz fulano goza da propriedade, goza do poder de usar ou de não usar tal ou tal propriedade. A palavra é a mesma. C'est à partir de là que je dis le plaisir, c'est du côté de ce que j'appelle l'appropriation écologique et la jouissance du côté de l'appropriation prédatrice. É o que eu falo, que o gozo, então, seria do lado da propriedade predatória e o prazer estaria do lado da propriedade ecológica. Après, pour en venir à votre question, je pense qu'effectivement, ce que Lacan appelle jouissance, il va plutôt le réfléchir effectivement du côté de cette appropriation prédatrice. O que eu acho com relação à sua pergunta, que quando Lacan fala de gozo, ele está falando dessa apropriação predatória. Oui. Et de cette appropriation prédatrice, en la réfléchissant même à partir des écrits de Freud sur la pulsion d'emprise. Oui, de prise. Disons, c'est pas très... Ouais, l'emprise, c'est le... Voilà. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. C'est-à-dire que je crois que Lacan est intéressé par l'idée que, quelque part, la jouissance, comment dire, on pourrait dire que l'abus, la destruction, c'est presque le moment orgasmique de l'appropriation prédatrice. C'est-à-dire, premièrement, je jouis d'avoir une chose. 1. Deuxièmement, je jouis du fait que l'autre voudrait avoir cette chose. Troisièmement, je jouis du fait de la détruire devant ses yeux. Ça, c'est l'orgasme. Eu acho que Lacan está falando de gozo nesse sentido desse abuso, dessa destruição quase orgásmica, né? Primeiro, eu gozo de ter alguma coisa. Segundo, eu gozo porque o outro gostaria de ter o que eu tenho. E terceiro, eu gozo destruindo podendo ter o poder de destruir essa. Et j'ajoute que ce terme d'abus nous permet aussi de repenser les violences faites aux femmes par rapport à l'appropriation prédatrice, c'est-à-dire par rapport à une relecture du contrat de mariage comme contrat de propriété. Eu acho que essa questão de abuso também pode nos levar a repensar a questão da violência com as mulheres e pensar, fazer uma releitura desse contrato de casamento como um contrato de propriedade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la nature qui est abusée, il y a aussi les femmes et les plus faibles. Querendo dizer que não é só a natureza que é abusada, né? Existem as mulheres e os mais fracos. A plateia aplaude a resposta de Frédéric. Ele falou que o Frédéric é o primeiro filósofo que ele ouviu na vida
a falar de questão sanitária, por que ele está colocando a ênfase nisso, e por que em momento algum foi citada a palavra ética. Alors, premièrement, j'aurais pu parler d'éthique, c'est vrai, en parlant, quand je vous ai parlé de ces sagesses par lesquelles on apprenait à s'approprier son existence, je faisais référence à tout un ensemble de recherches que Michel Foucault a poursuivies à la fin de sa vie sur les sagesses hellénistiques et romaines, et il appelait ça l'éthique de soi. Tá, eu poderia ter falado de ética quando eu falei naqueles exercícios lá de se obter sabedoria. Michel Foucault, quando os últimos respeitos de Michel Foucault, quando ele fala de sabedoria, dessa sabedoria, ele está chamando isso de ética de si mesmo. Deuxièmement, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'éthique parce que je pense que ce problème de la sanctuarisation de la propriété privée, il est surtout politique, parce que je crois que le propre ce que nous dit Marx, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit entendre, c'est que l'État moderne, a été précisément constitué pour garantir les abus que pouvaient faire les propriétaires. C'est-à-dire ce sont les États qui garantissent la sanctuarisation de la propriété. O problema dessa santificação da propriedade privada, eu poderia ter falado disso sim, mas eu acho que é um problema mais ligado à política. A propriedade privada, ela está mais ligada à política, e quando Marx ele usa a frase, quando ele fala disso, ele fala que o Estado ele é um garantidor desse abuso. O abusador é o proprietário. Et pour ce qui est évidemment de la crise sanitaire et du problème sanitaire, je considère effectivement que la philosophie, depuis le début de son histoire, s'est toujours inspirée, ou en tout cas, a toujours tenu compte de l'existence de la médecine. C'est-à-dire que dès le départ, vous aviez, par exemple dans la pensée grecque, le iatrein, qui veut dire les médecins, qu'on retrouve dans ce que tu veux, dans gériatre, dans machin, et le thérapeuein, qui est du côté de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, c'est pensée comme une thérapie de l'âme par rapport à la médecine du corps. Et c'est pour ça que je crois que la philosophie a une histoire commune avec la médecine, et que, encore une fois, les découvertes récentes, j'ai parlé du microbiote, mais aussi sur le système immunitaire, qu'on découvre aujourd'hui dans son fonctionnement, sont des découvertes qui nous font et qui doivent nous faire réfléchir. Tá, sobre falar de sanitário, efetivamente eu acho que a filosofia, desde os seus inícios, ela levou em conta e ela considerou a existência da medicina. A filosofia seria, sobretudo, o tratamento da alma, em contrapartida ao tratamento do corpo proposto pela medicina. Ele citou dois termos gregos que eu não consegui guardar. Então, falar de sanitarismo hoje e das descobertas da microbiótica é fundamental e super importante, porque falar de microbiótica e de sistema humanitário é falar de sanitarismo, principalmente levando em consideração o que se tem descoberto ultimamente. Um espectador faz uma pergunta no microfone. A todos et toutes. Merci beaucoup pour votre conférence. Je l'ai trouvé très instructive, très heureuse aussi. Merci beaucoup. Je vou poser ma question en português. A minha questão é um pouco sobre quando ou se em algum momento histórico
há esse desequilíbrio entre esses dois regimes que você aponta de propriedade. Porque eu fiquei um pouco receoso se você está sugerindo que houve um momento em que o modelo ecológico prevaleceu, e eu me pergunto se talvez não seja uma leitura um pouco excessivamente intelectualista da história, porque, por exemplo, na Grécia, esses exercícios, essa filosofia como sabedoria, ela é restrita a uma pequena elite. E o regime de propriedade que a gente tem lá, a gente sabe qual é, né? A escravidão, exclusão de diversas minorias, enfim, a velha história. E o nosso regime... alguém pode pensar que o regime de propriedade privada que prevaleceu posteriormente, o predatório, seria uma invenção do mundo moderno, liberal. E eu sei que você nos advertiu que a intenção não é criticar necessariamente o modelo de propriedade privada, mas eu fico pensando se, na verdade, não seria interessante ou importante introduzir o Estado. Eu sempre gosto muito daquela anedota do mais famoso assaltante de banco, que foi perguntado por que ele rouba banco, ele diz, bom, o dinheiro está lá, por isso que eu roubo. Então, não sei se a gente pode prescindir de colocar o Estado nesse debate sobre o modelo de propriedade, né? Afinal de contas, esse debate sobre o estatuto da propriedade é essencialmente um debate jurídico no mundo moderno, né? É mais ou menos nessa direção, mas muito obrigado, foi um grande prazer te ouvir. Ok. Non, merci. C'est une question à la fois très importante et très difficile. A pergunta é uma pergunta ao mesmo tempo importante e difícil. Donc, merci de me la poser à 20h57. Obrigado de fazer essa pergunta às 9 horas da noite. C'est pour rire. Donc, alors, quand je dis en conclusion, attention, je ne suis pas en train de condamner la propriété privée. Pourquoi est-ce que je le dis? Quando, na conclusão, falei que eu não estava condenando a propriedade privada, por que eu disse isso? Je pense que ce n'est pas seulement pour apparaître auprès de vous comme quelqu'un de respectable et absolument pas un affreux anarchiste. Eu acho que não é só para não parecer junto a vocês uma pessoa respeitável e um anarquista. C'est pas ça. Não é isso. Le problème, c'est que si vous attaquez la propriété privée frontalement, on va aussitôt vous ressortir l'histoire du XXe siècle et plus particulièrement l'histoire du communisme stalinien en vous disant on a déjà essayé d'abolir la propriété privée, on a vu ce que ça donnait. Ce qui fait qu'on va présenter la propriété et le libéralisme comme la seule solution. A questão é que se eu ataco aqui a propriedade privada, vindo na história, sobretudo falando, eu vou ressaltar na história do século XX o comunismo e a abolição da propriedade privada. Necessariamente vou levar à reflexão de que já tentou-se acabar com ela et qui n'en deu certo. C'est pour ça que je dis il faut poser le problème au niveau de l'appropriation et pas de la propriété. C'est-à-dire que il faut... oui, c'est-à-dire que le problème pour moi, c'est pas celui de la propriété privée en tant que telle. C'est celui de l'appropriation. Et même, il se peut que des gens qui ne soient pas du tout propriétaires puissent avoir un rapport au monde, à leurs enfants, à leurs femmes ou aux choses sur le mode de l'appropriation prédatrice. Je sais pas se... Ele diz que ele quer focar sobretudo na apropriação.
reprendre. Si tu n'as pas compris, c'est que je me suis mal exprimé, c'est clair. Si. Non, je me suis mal exprimé. Je vais reprendre. Je vais reprendre plus synthétiquement. Tá, ele vai retomar mais sinteticamente. Ouais. Si on se concentre uniquement sur la propriété privée, on va considérer que la voie du salut, la solution sera juridique. Se a gente se concentrar na propriedade privada, a gente vai ver a salvação como uma salvação jurídica. C'est-à-dire, on va dire, écoutez, il y a un problème, il suffit de résoudre le problème en délimitant un certain nombre de domaines ou d'activités, par exemple la santé, la justice, l'éducation, comme étant absolument communs. Então, temos um problema e a gente, então, para resolver esse problema, vai delimitar certos campos de atividade, como saúde, educação, dessa forma, como coisas submetidas à ordem jurídica. Mais ça ne va rien changer. Ce qu'il faut changer, ce sont les dynamiques. Les dynamiques dans la tête, ce sont les manières de voir le monde. E não vai mudar nada isso. O que tem que ser mudado é a dinâmica na cabeça, a dinâmica da forma de se ver o mundo. C'est-à-dire que ce qu'il faut changer, c'est un rapport au monde. Si, par exemple, vous changez de régime juridique, mais si vous gardez les mêmes habitudes, ça change rien. Il faut changer le rapport. O que tem que mudar é a relação com o mundo. Se você muda o sistema jurídico e não muda de pensamento, não vai alterar grande coisa. Voilà. Mais quant à la toute première question, qui est pour moi aussi très importante, qui est la question historique, c'est-à-dire se dire quand est-ce que ça a commencé? Para a primeira pergunta, que é a pergunta ligada à questão histórica de quando que isso começou. Alors, moi j'ai une solution, mais c'est celle que j'ai lue chez Marx et qui consiste à dire, écoutez, ça a commencé avec la naissance du capitalisme industriel au XIXe siècle. Eu teria uma solução, mas é a solução que eu vejo em Marx, que tudo começou com a história do capitalismo industrial. Et peu à peu, on a marchandisé de plus en plus les choses. Et cette marchandisation progressive et extensive a réduit le domaine, le sens de l'appropriation écologique. E a gente mercantilizou tudo, e essa mercantilização extensa e contínua nos levou a perder o sentido de apropriação, de se apropriar. Talvez, não sei. Merci. Muito obrigado. Merci beaucoup. É mais uma pergunta e última. Na plateia, uma espectadora assume o microfone para fazer uma pergunta. Boa noite. A pergunta vai ser curta, prometo. Você poderia falar um pouco, dentro dessa mudança de perspectiva que você menciona, né? Está mencionando, como que seria a nossa relação com os não-humanos nesse regime de apropriação ecológica? Como, né, se e como é possível a gente reverter esse abismo ontológico, né, que separou humanos e não humanos, e aí falar um pouco mais, então, da nossa relação com animais, plantas, né, etc., porque nós coabitamos o planeta com eles, né, partilhamos com eles também, então, não só entre nós, né. Queria que você, por favor, se possível, né, explicitasse um pouco mais nesse sentido, assim. Não só a nossa relação entre nós, mas com os outros, nesse sentido aí, dos não-humanos. Oui, bien sûr. Là, je prendrai... Je suis désolé, mais je vais dire un peu le contraire de ce que je viens de dire. Sinto muito, mas eu vou falar um pouco o contrário do que eu acabei de falar. Mais là, vous avez des solutions qui ont été proposées par les pensées écologiques, comme par exemple celle de Bruno Latour. Vocês vão ter soluções que foram propostas pelo pensamento ecológico, como a proposta de Bruno Latour, qui vont être de reconnaître des droits aux non-humains
que é a proposta de dar direito aos não-humanos. de trouver des mécanismes pour pouvoir représenter des fleuves, des forêts. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça qu'il E achar mecanismos que possam representar os rios e as florestas. Et donc faire, pour casser le régime de séparation, faire des vivants, des animaux et des éléments naturels des partenaires. E para quebrar esse regime, fazer dos vivos, dos animais e das coisas parceiros. Et l'autre chose, ce serait... Oui, pardon. Oui. Et l'autre chose, ce serait d'apprendre auprès des tribus amazoniennes, d'apprendre leurs modalités d'appropriation de la nature pour en tirer des leçons, parce que eux savent habiter. Aprender junto, por exemplo, com as tribos amazônicas, modelos de se apropriar da natureza, aprender com eles isso, porque eles sabem fazer. L'ironie terrible de notre histoire, c'est que ces peuples que nous avons appelés primitifs deviennent le visage de notre avenir possible. A ironia, né, é que esse povo que a gente chama de primitivo acabou se tornando o rosto do que a gente está para se tornar. Merci. Muito obrigado. O público se despede de Frederic com aplausos. Após o evento, no hall de entrada do teatro, Frederic Gros recebe o público para distribuir autógrafos, conversar e tirar fotos.